Perkenalkan, nama saya Putu Vina Amandari, NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu comparison. Comparison merupakan kalimat yang digunakan untuk membandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Contohnya, Bob is taller than Joe. Di sini kita membandingkan antara tinggi Bob dengan tinggi Joe, di mana dalam kalimat ini Bob dinyatakan lebih tinggi dari Joe. Comparison ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada comparative adjective, dan yang kedua ada superlative adjective. Hello, my name is Agus Arya, number 109. Would like to tell you about comparative adjectives. So for the first one, I will explain about what is the definition of comparative adjectives. And what are comparative adjectives? They are words we use when we are comparing two different things or different people. Okay, so let's look a little bit more into this, because I just want to remind you to what a noun is and what an adjective is before we begin. So for the example, this marker is a noun because it is a thing. Then I'm a person. My name is Agus Arya. Then I'm also a noun. And right now we are in a bedroom. Then the bedroom is a place, so bedroom is a noun. So a noun is a person, a place, or a thing. Then an adjective is something, or I should say it is a word that describes a noun. So before I say this is a marker, then if I call it a black marker, the word black will be an adjective. Here are some other examples of the adjectives. There are cool, hot, tall, thin, small, big, rich, and poor. We use this word to describe something, okay? So a lot of the times we like to compare things and we like to compare people. For the example is which player is taller and which shoes is nicer. In English, we often compare two things, and when we want to compare things, we need to use comparative adjective. So look at this one. We have some rules when it comes to using adjective to compare two things. When an adjective, so such as this, are one syllable or one bit, we need to add er to it when we want to use it to compare them. So let's look an example of this, okay? Because it's sort of hard to understand unless you actually see what I'm talking about. And here I have a bottle and a cup. So now I want to compare two things of this, and as you know, this bottle is big and this bottle is tall, but when I compare two of these things, so I need to add er to the adjective. And I can say this bottle is bigger than this cup, and this bottle is taller than this cup, and I can say this cup is smaller than this bottle. To better understand it, will be explained by my friend Vina.
Dalam komparatif adjektif, apabila kita ingin membandingkan sesuatu menggunakan than, maka terjadi beberapa perubahan dalam adjektifnya. Yang pertama, apabila adjektif terdiri dari satu suku kata dan berakhiran dengan huruf konsonan, maka pada akhir kata tersebut ditambahkan dengan er. Contohnya, old menjadi older, high menjadi higher, dan tall menjadi taller. Contoh kalimatnya, coconut tree is taller than banana tree. Yang kedua, apabila adjektif terdiri dari satu suku kata dan pada kata itu atau pada akhir kata itu terdiri dari konsonan, vokal konsonan, maka konsonan yang paling akhir ditulis 2 kali dan ditambahkan dengan er. Contohnya, big menjadi bigger, hot menjadi hotter, thin menjadi thinner. Contohnya, Siska is thinner than Joe. Yang ketiga, apabila adjektif terdiri dari 2 suku kata dan berakhiran dengan y, maka y tersebut diganti dengan ear. Contohnya, happy menjadi happier, pretty menjadi prettier. Contoh kalimatnya, she looks happier than me. Yang keempat, apabila adjektif terdiri dari 2 suku kata atau lebih, maka sebelum adjektif tersebut ditambahkan dengan more. Contohnya, handsome menjadi more handsome, expensive menjadi more expensive, important menjadi more important. Contoh kalimatnya, the book is more expensive than the pen. Dan yang terakhir ada irregular adjective, di mana adjektif ini menggunakan bentuk yang berbeda. Contohnya, good menjadi better, bad menjadi worse, many menjadi more. Contoh kalimatnya, I think he can do better than me. Hello, my name is Gusti Darmika Putra, NIM 094. Oke, yang pertama short adjective ditambah er. Contohnya satu kata shorter menjadi shorter, long menjadi longer, big menjadi bigger, fast menjadi faster, seperti tabel di bawah ini. Untuk suku kata 2 berakhiran y yang seperti esi menjadi easier. Untuk contoh kalimatnya yaitu seperti yang di sini. Contoh kalimatnya itu Randy is 116.5 cm, Pandu is 118 cm. Randy is shorter than Pandu. Tiger is faster than cow. I think English is easier than maths. Vina is happier than Rini. Sedangkan untuk kata yang memiliki 2 atau lebih suku kata, maka ditambahkan kata more di depan kata sifat tersebut seperti tabel di sini. Untuk 2 suku kata, honest menjadi more honest. Yang kedua, handsome menjadi more handsome, modern menjadi more modern. Untuk 3 suku kata, expensive menjadi more expensive, diligent menjadi more diligent, beautiful menjadi more beautiful. Contoh kalimat yaitu seperti berikut, yaitu Dina is more honest than her sister, Johnny is more handsome than his brother, your home is more modern than my home, Ferrari is more expensive than BMW. Selain kedua bentuk kata yang tadi, ada juga bentuk komparatif tak beraturan seperti irregular komparatif diantaranya, yaitu good menjadi better dan bad menjadi worse dan far menjadi further. Oke, thank you. Hey, look at my 3 cool different action figures. Can you conclude something about my action figures? Hello everyone, my name is Alvin Wiraprathama with name 2008561054. Gonna explain about the superlative adjectives. So, the first definition of the superlative adjective. Superlative adjective is a part of the comparison lessons that compares one part of the whole group to all the rest of the group. Usually, superlative adjectives come with the form of est or most. So, as we can see here, I have 3 different action figures. The first one is star, the second one is Medusa, and the third one is
Merlin. So, because today we are learning about comparisons, we can conclude a conclusion about all of my 3 action figures into a comparison. We can compare one part of the group to the rest of the whole group. As we can see from my 3 different action figures, the first action figure or Istan have the biggest difference from all the rest of the group. So we can conclude a conclusion. We can compare Istan to the rest of the whole group. So we can say the comparisons like this. Istar is the biggest action figure from the rest of the action figures that Alvin have. Halo, nama saya Marcellino Rivaldo Pelaupessy dari NIM 104, kelompok 1, kelas D. Pada hari ini saya akan menjelaskan superlative adjective with examples. So, what is superlative adjective for? We use superlative to say that is the best. Kita menggunakan superlatif untuk berkata ini loh yang paling baik, ini loh yang paling cantik, ini loh yang paling enak, ini loh yang paling manis. Kalau misalnya di bahasa Indonesia itu superlatifnya bahasa Indonesia ialah awalan terbaik, termanis, terenak, bisa juga paling baik, bisa juga lebih baik, lebih cantik, lebih enak gitu. Kalau misalnya di sini beda lagi terbanding dengan bahasa Indonesia. Apa saja kita lihat selanjutnya. Sebelum itu kita cara membuat superlative adjective. Jadi cara membuat superlative adjective itu yang pertama counting syllables. Apa sih itu syllable? Kalau misalnya syllable di Indonesia itu kayak suku kata. Tapi bedanya syllable yang ada di bahasa Inggris itu pronunciation, suku kata, pengucapan yang mempunyai vowel sound, yang punya suara atau mempunyai suara vowel gitu loh. Kalau misalnya masih kurang mengerti, ini ada contohnya. Ada banyak contoh, ada lebih dari 10 contoh. Oke. Gentle, pertama kata gentle. Gentle mempunyai 2 syllables. Purple juga sama. Happy ada 2 syllables. Kenapa happy ada 2 syllables? Karena P dalam kata happy itu mempunyai vowel sound yang kayak PI gitu, kayak vowel sound, yang mempunyai vowel sound. Jadi happy itu mempunyai 2 syllables. Big itu 1 syllables. Beautiful, coba bisa ditebak beautiful ada berapa? Oke, beautiful itu ada 1, 2, 3. Kenapa beautiful dalam beautiful itu mempunyai 3 syllables? Kenapa enggak 1, 2, 3, 4, 5? Kenapa enggak 5 syllables? Karena vowels yang ada berdekatan satu sama lain, berdempetan satu sama lain, itu dihitung 1. Jadi view dalam kata beautiful itu mempunyai 1 vowel sound. Yang selanjutnya busy, yang sudah saya mention di happy juga sama, itu mempunyai 2 syllables. Good punya 1, blue 1, hungry 2, hungry 2, bad 1, narrow 2, sad 1, large 2. Large 1. Kenapa large 1? Karena i dalam akhir kalimat, dalam akhir kata itu vowel soundnya itu tidak ada. Jadi i dalam kata large itu mati. Jadi hanya 1 saja syllablesnya. Oke, next. Kalau sudah counting syllables, kita choose the form. Kita menggunakan form. Ada 2 form. Jadi kita grouping yang contoh. Yang pertama adjective plus est, yang kedua the most plus adjective. Jadi kita kapan
kapan kita menggunakan adjective plus est itu pada saat satu syllables. Jadi jika kata itu mempunyai satu syllables. Kalau the most kita menggunakan lebih dari satu syllables. Jadi kita grouping yang tadi contoh. Misalnya kalau misalnya kita sudah tahu syllables yang kita pakai, coba kita grouping. Kita kelompokkan di sini. Kayak contoh blue. Blue itu termasuk apa? Blue itu termasuk est karena mempunyai satu syllables. Gentle mempunyai berapa? Mempunyai 2. Jadi kita menggunakan the most gentle. Oke. Setelah kita bisa kita menggunakan formnya, ini ada pengecualiannya. Ada 3 pengecualian, exceptions. A Y changes to I plus est. Jadi setiap huruf Y di akhir kata itu selalu diganti dengan I plus est. Sebagai contoh, happy dalam kata happy itu kalau pakai superlatif itu jadi happiest, bukan jadi happiest. Karena ada exception ini. Jadi setiap Y itu diganti I. Setiap Y pada akhir kata itu diganti I. Lalu ditambah est pada selanjutnya. Lalu yang kedua, the ER, LEOR, dan OW itu akhiran kata yang ada ER, LEOR, dan OW itu menggunakan EST. Sebagai contoh, gentle jadi gentlest. Yang selanjutnya narrow jadi narrowest. Narrowest. Oh ya, sebelum itu saya juga sempat mention kenapa gentlest tadi bisa the most gentle, tetapi di sekarang juga bisa jadi gentlest. Jadi ada beberapa kata yang bisa kita pakai dua-duanya, tergantung kecocokan saja. Oke, selanjutnya yang ketiga itu good jadi best, bad jadi worst, far jadi farthest, little jadi least. Jadi 4 kata ini adalah kata yang tidak mengikuti form yang sebelum yang saya mention tadi. Jadi good itu jadi best, jadi good jadi the best, worst jadi the worst, bad jadi worst, far jadi farthest. Oh ya, farthest bisa juga jadi furthest. Oke, yang selanjutnya little jadi least. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang superlatif adjektif beserta contohnya. Saya ucapkan terima kasih. Hello, welcome back again with me, Alvin Wiraprathama. So, after we learned a lot about comparison, the last part of the video is the exercise. We gotta test the knowledge that we already learned in the previous part of the video. So, the first question is, a pillow is blah 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 from a rock. Can you guess the answer? Yes, the answer for the first question is a pillow is softer from a rock. As we know, pillow is made from cotton and rock is made from rock. So we can conclude that pillow is softer than a rock. Why we use softer? Because we are comparing this and that. We are comparing pillow and a rock. That's why we use comparative adjective to answer the question. Question number 2. My sister is 10 years old. I am 18 years old. My brother is 12 years old. I am blah blah blah. Then my brother. My sister is the blah 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 person in my family. Can you guess the word that fits to blank words in the question? So for the answer for the question number 2 is, my sister is 10 years old. I am 18 years old. My brother is 12 years old. I am older
than my brother. My sister is the youngest person in our family. First, we're gonna explain about the first answer of the question. Why we use older? Because we are comparing two different things. We are comparing I am, myself, and then my brother. That's why we use comparative adjectives to answer the first blank words. And then for the second blank words, we use the youngest. Why? Because we are comparing one part of the whole group to the full group. The part that we compare is my sister, and the whole group is the person in our family. That's why we use superlative adjectives, that is the youngest, to answer the blank words number 2. Question number 3. Agus' car is not very big. He wants a blah 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 car. Can you guess the answer for this one? So, for the answer for the question number 3 is, Agus' car is not very big. He wants a bigger car. Why we use bigger? Because it is a comparative adjective question. Because it is comparing the first desire of Agus and then what he have right now. The Agus' desire is to have a bigger car right now because he said his car is not very big. And then what he have right now is a smaller car than what he want. So for the last question on this exercise is, Mount Everest height is 8,848 meters. So Mount Everest is blah 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 mountain in the world. Can you answer this question? So for the last question, we need a little bit information and knowledge about the word. As we know right now, the answer for the question number 4 is Mount Everest height is 8,848 meters. So Mount Everest is the highest mountain in the world. So as we know, Mount Everest is the highest mountain in our world. Because it is comparing Mount Everest to every single another mountain in the world, we gonna need to use superlative adjectives to answer this question. So I think that's all about our growth video. Thank you for watching and see you in the next video. Oh.